من فکر میکنم که در مجموع در سال 2011 سطح آزادی سخن و بیان در تاجیکستان نسبت به سالهای پیشتر یک اندازه پایین رفت. این رو میتوان با همان وابسته کرد که در دو خبرنگاری، یک خبرنگاری رادیوی BBC و یک خبرنگاری نشریه نور زندگی در ولایت سوخت به دادگاه کشیده شدند. نسبت به سالهای پیشین آزادی سخن دموکرات بیشتر به چشم میاد که از اون مطبوعات معلوم است، از گازیت ها، از تلویزیون، از درآمدهای انا شهروندان معلوم است که آزادی سخن تا درجه نسبت به سالهای پیشین نقص شده است. آزادی انسانیت سخن همه جا. Однозначно сказать нельзя. В этом году было так, чтобы одновременно происходило так, что люди говорили и больше открытие, были более открытыми, и одновременно были более скованными. Скованными, что боялись, что будет все-таки какое-то скрытое давление на СМИ. Потому что опыт прошлых лет, когда блокировались сайты, когда закрывались газеты, все равно отражается на самоцензуре. Но вместе с тем в этом году журналисты показали себя более сплоченными, когда они вызволяли из заточения Урумбоя Усмонова, когда вызволяли Махмада Юсупова Исмаилова. Дар маҷмӯъ баъзан ҳолатҳое мешавад ки масалан ба суд кашида шудани касе боиси он мешавад ки чанд нафари дигар аз гуфтани андешаҳошон худдорӣ мекунанд ё аз масалан баррасии ҳамон мавзӯъ худдорӣ мекунанд. Ин албатта бетаъсир намемонад, аммо пешравӣ албатта буд ва худи ҳамон нокомиҳое ки ба миён омадан барои журналистон, ҳолатҳои нохубе ки ба миён омадан барои журналистон, барои нафарони дигар метавонад ки як дарси бисёр хуб бошад ва аз он масалан аз ҳар чизи нохуб ҳам як чизи хуб барои худ гирифтан мумкин аст. Соли 2011 мардум озод буданд. ҳар ки ҳар чӣ мехост сухани худ баъд мақсад мохиб сухан мекард. Ятари ягон гап нест. Оз демократ ҳамин озодия. Мақомот низ бетараф набуданд дар ин сол. яъне вокунишҳое ки онҳо мекарданд нисбати ин ё он мавзӯъ, ин аз он шаҳодат медиҳад ки ҳамкории мақомот бо журналистон беҳтар мешавад. Я не имею в виду всех таджикистанцев. Я имею для меня, да, стало хуже. Почему? Я не могу сказать начальству, допустим, высказать то свое мнение, потому что мне не дают говорить. فکر میکنم سال جاری آزادی سخن در جمهوری نسبت به یک سال پیش یعنی سال 2010 یک کمی بهبود یافت. یعنی اون طور شد دیدیم اون بحث های سودی که در اطراف نشریه های مستقلی جمهوری رخ دادن مرکب‌تر بودن، وزن‌تر بودن نظر به بحث‌های سودی که این سال رخ داد. خیلی آزادی سخن بود نسبت به سال گذشته. کدام دلیل؟ با اون دلیلی که شاید حکومت برای مثلا چی روغون تشکیل کرد و با همین واسطه با مطبوعات خیلی آزادی را داد که مردم هم با همین واسطه مطبوعات با همین چی در روید و حکومت هم میخواست که از همین یک چی گیرد. ازبکستان وقتی که از اون طرف فشار که زیاد آورد، تاجیکستان خواست که با واسطه آزادی مطبوعات خودش بر ضد دولت همسایه خودش استفاده برد.